नेमाल हाँ पद्मवर्णर प्रचंड प्रतिभा आज्ञा बापा उच्चतानंद महापुरुष कौन कहले बोले तो पाई चारी घर ये गढ़ी धाता मामान चारोटी हाँ घर तैयारी कर चारिटा घर गोटे हला पुओ पक्का घर पितृ जगत हाँ गोटे हला प्रेत जगत जगत गोटे हला रुद्र जगत जगत आ गोटे हला बसु जगत बसु जगत तेणु जीव हाँ आसीछि अच्छा निश्चित जीव जीव 12 दिन हने बापा बापा मोर जाइछुंती हाँ कोन नै जाइछुंती नै छुंती तांको पछरे हाँ की जाइछुंती काहे की जीवे बापा की जाइछुंती केबे नुओ नाही रे पुओ आउ केते कष्ट केते दुख केते वर्षा केते खोरा केते झड़ी झंझा सोई हां हां बापांकर ई गोटिए तीनोटी की दुईटी की चारिटा पुओ की दीटा की गोटिए झियो थेबे संतान थे निश्चिंत हां ओ हां बापा जहां अर्जन करिथिले हां कोन नै जाई छंती जाई छंती माने हे पुओ हां 12 दिन हलाणी पिला माने एम्ति पकेटरु टंका भोपाडु छंती हां हां बाजार रे हां जहां पाउ छंती ता किनु छंती मन इच्छा किनिबे हेले पुओ बापा काकु डाकु ससुर को कोन कहबो अरे बापा हां आ ससुर हां दी जन के भीतर बड़ के बड़ होची ससुर जी ससुर जी हां को न्याय रे से बड़ आज्ञा ससुर घर को दिन अधे काळे गले हां घरे तमे साग पखाळ हनी खाई दबो तुटेई दबो हां तापरे तांको घर को गले हां ससुर घर जिंदाबाद मटन खीरी पूरी ठो अभाव रहिबनी केता दिनी जते दिन पर्यंत रहिबा नाही रे पुओ मासो को जदी थरुटा गलो हां खीरे पूरी मटन चिकन भासिबो हां जदी मासे के पुओ 3 थर कि 5 थर हेला हां पुओ दनै दास लिखिनांती आपण मानकर अति निकटस्थ बोला लिखिले? एक कुता पाळे एक कुता पाळे एक कुता मारे एक कुता मारे बोला एक नंबर कुता हेला भौनी घरे भाई एक कुता भौनी घरे भाई बोला एक नंबर कुता हेला ससुर घरे जाई एक नंबर कुता हेला ससुर घरे जाई माने बापा सतना मिछो टिके बुझे की कहला हम बोला एक कुता मारे एक कुता मारे एक कुता पाले कुता पाळे एक कुता भौनी घरे भाई भाई एक कुता ससुर घरे ज्वाई माने अर्थ किछि वो अर्थ बुझेबा आउ कोन के बुझेबी साधारण ज्ञान तमरो नाही यारे कुत्ता मारे जे गोटे कुकुर को मारिबो दनै दास लेखिले बोले से गोटे कुकुर आ जहार गभीर ज्ञान तार साधारण ज्ञान कोन दरकार तेनु पुओ बापा जी बापा ससुर जी ससुर ससुर पिता मातांकर स्थान सदा सर्वदा ऊपरे ऊपरे शास्त्र कहिले कोन बोले पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा परे यति सर्व देवता पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा परे हां नियंति सर्व देवता जीवंती सर्व देवता अच्छा बोले पिता माता हुचंती जीवंत हां ठाकुर जीवंत देवता कहिले किछि अतृप्ति होबना काहे देबो पिता मातांकर जीवन भीतर जदी आंभ मानकर सेवा उछि हां बोले मंदिर को जिबा दरकार नै जीवन सेही कथा बापा बलराम दास लेखिनांती कोन कहिले बोले पूजी नाही जाऊ जन प्रभु ये गृह नारायण गृह नारायण एबे गृह नारायण ये लाभ नाही श्रीम दिरे बाबा दिया दर्शन दिया दर्शन एबे दिया दर्शन पूजी नाही जेउ जन गृह नारायण
নারায়ণ হ্যাঁ হ্যাঁ লাভ নাহি এই শ্রীমন্দিরে দিও দর্শন দিଅ ଦର୍ଶନ আজ্ঞা ହସ୍ତ ଯଦି ବାପା ଦିନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିନି ହଁ ଦିନେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିନି করিনি ପଥର ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ ହଁ। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ସିନା ଫାଟିବ ହଁ। ପଥର କୋଉଠି ଡାକ ହଁ ଶୁଣିଲେ ଯୋଉ ମୁଁ ମାସକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧା କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି ସେରେ କଲେ ବାପା ବାପା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ କିଏ ମଥା বাবা ଆମୁ ଶିବ ଆମ বাবা ବାପା ପରି କିଏ ହେବ প্রভু ଆମ ବାପା ପରି କିଏ ହବ କଲେ ବାପା ବାପା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବୁ ବାପା ବାପା বলি কাহাকো ডাকিবো କଲା କିଏ ମଥା ଶିବ ଆମ বাপা পরি কি হেব আম বাপা পরি কি হেব আম বাপা পরি কি হেব আম বাপা পরি কি হেব କଲେ ପୁଅ ଯେବେ ଯାଏ ବିଦେଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଫେରିବା ବାଟକୁ আরে পুয়া যেবে বিদেশকো চাহিদায় ফেরিবা বাট କଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥାଏ କେବେ ସେ ଆସିବ ଭାବୁଥାଏ ବାରି ଦୁଆର বাবা ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର বাড়ি দুয়ারু দান দুয়ারকো ଆଜି ଚାଲି ଚାଲି ଥକେ ପାଦ আম বাপা পরে দিয়ে হেব 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 କଲା ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ନିରି ମାଖି ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ପାଇ ହେଲା ସୁଖୀ ଝିଅଟିଏ ଥିଲା ନିରିମାଖି, ଜ୍ୱାଇଁଟିଏ ପାଇ ହେଲା ସୁଖୀ। କଲା ସୁଖ ସଭିଙ୍କୁ ସେ ବାଣ୍ଟୁଥାଏ ଦୁଃଖ କାହା ଆଗେ ସେ ନ କୁହେ ଚାଲି ଗଲେ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଗଲେ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଗଲେ ଆଜି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କଲା ରଖିଲେନି କିଛି ଲୋଭ ଆମ ବାପା ପରେ ଦିଏ ହେବ 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 ଯା ହବ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆସିଛି ପରିବାରଟା ବାପା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ অনির্বাচ্য ସାମାନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ আজ্ঞା ଅନୁତାପ କରିବା বাস বাস ସୂଚନା ନ କରି ଆଜ୍ଞା ବରଂ ଆତ୍ମାର ସତ୍କାର ପାଇଁ ହେରା ସଦ୍ଗତି କାମନା ପାଇଁ ପରାତ୍ପର ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତାମଣି ହଁ। ଜଗତର ପିତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ହେଲା ଛୋଟିଆ ପଦଟିଏ ଡାକି ଦାଛ ଆମ୍ଭେମାନ ହେବା ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର। ପଥର ପଥିକ 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 subscribe to my channel and also press this bell icon.